अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम दुवारियाँ नीलम वैली आज़ाद कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप वादी नीलम पे बहुत ज़्यादा व्लॉग करते हैं, तो बस जी एक वो शौक़ होता है और एक जगह पसंद होती है, तो मुझे नीलम वैली जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। दुवारियाँ जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 125 किलोमीटर के फ़ासले पर है और ये फेमस इसलिए है कि यहाँ से वादी नीलम की एक इंतहाई खूबसूरत झील रत्ती गली झील का ट्रैक निकलता है। तो आज 12 नवंबर 2024 है और अच्छी खासी स्नो पड़ी है कल रात रत्ती गली के ट्रैक पर और रत्ती गली झील पर, तो इस वजह से मैं रत्ती गली को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। कल रात को मैं मुज़फ़्फ़राबाद था, मेरे साथ फरहान भाई हैं यहाँ पे, तो फरहान भाई के पास मैं रुका हुआ था, तो अभी इनके साथ जर्नी मैं स्टार्ट करूँगा। जीप मैंने जो है वो रेंट पे ली है, बाइक नहीं जाएगा, बाइक मैंने यहीं पे पार्क किया है, तो जीप की जर्नी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से 18 किलोमीटर का बेस कैंप तक ट्रैक है। बेस कैंप बंद हो चुकी है और ट्रैक भी तकरीबन एंड पे जो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है उस पर अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई है, उधर जीप नहीं जाएगी। तो कोशिश करेंगे 100% कोशिश करेंगे झील तक पहुँचने की, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। तो अभी सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके जीप में बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। चले ठीक है। बिस्मिल्लाह। जीप का ये जो सफ़र है ना, ये कम से कम 2 से 2.5 घंटे लेगा अगर बेस कैंप तक जीप पहुंचती है। अगर बेस कैंप तक नहीं पहुंचती, उससे पहले ही रास्ता जो है वो ब्लॉक होता है स्नो की वजह से, तो वो फिर डिपेंड करता है कि कहाँ तक जो है वो जीप जाती है। अब बता तो ये रहे हैं तकरीबन बेस कैंप से 4-5 किलोमीटर पहले तक रास्ता जो है वो क्लियर है। तो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अल्लाह करे बेस कैंप तक किसी तरीके पहुँच जाए जीप, उससे मेहनत जो है ना वो हमारी कम लगेगी। तो अभी सफ़र जो है अभी तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, अभी ऑफ रोड स्टार्ट होने वाला है। ऑफ रोड भी दिखाता हूँ, मैंने इस पे पहले भी 1-2 व्लॉग बनाए हैं, लेकिन जीप का जो व्लॉग है ना वो मेरा पहला व्लॉग है रत्ती गली का। हाँ स्लॉट नहीं आए। अच्छा जी, ऑफ रोडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छे खासे जो है वो जर्क्स लग रहे हैं और जो कुछ खाया पिया था वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। साथ साथ अपडेट करता हूँ आपको। 5वीं दफ़ा वैसे मैं रत्ती गली जा रहा हूँ। 2 दफ़ा जीप पे गया, सॉरी बाइक पे गया हूँ अपने, और जीप पे ये मैं तीसरी दफ़ा जा रहा हूँ और ये इस साल का मेरा दूसरा टूर है रत्ती गली का। दुवारियाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर बाद ये एक छोटा सा रेस्ट पॉइंट है जब्बा के नाम से। तो यहाँ पे जितनी भी जीप्स आती हैं वो रुकती हैं, चाय शाय पीती हैं। कौन जीप्स नहीं पीती जितनी साथ आवाम होती है वो चाय पीती है। तो हमारी जीप भी खड़ी हो गई है जी ये पीछे। तो ये पीछे एक ही कंटीन है इस साइड पे छोटी सी, तो यहाँ से चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। आगे जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर बाद जंगल आएगा और जंगल के बाद फिर आपको स्नो देखने को मिलेगी अच्छी खासी। और आज का चैलेंज भी यही है कि हमने रत्ती गली तक पहुंचना है स्नो के अंदर। अब अगर तो स्नो हुई 1 फुट से ज़्यादा, 2 फुट से ज़्यादा, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्नो जो है 1 फुट से कम हुई तो फिर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पहुँचने की। चलें जी, आपको पानी के पास लेके चलते हैं, लकड़ी वाला ब्रिज दिखाते हैं आपको। आप लोगों ने डरना नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी डर लगता है, ये रूटीन वाइज चीज़ें हैं। और अल्लाह माफ़ करे जो कोई कभी हादसा होता है छोटा मोटा,
تو یہ بس ہر جگہ پہ حادثے ہوتے ہیں، ادھر بھی ہو سکتے ہیں، اور جو پلین سیدھے جی ٹی روڈ ہوتے ہیں حادثات تو وہاں پر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو بس آپ احتیاط کے ساتھ آئیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور ان چیزوں کو انجوائے کریں۔ یہاں پہ اس سائڈ پہ اس لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں سیزن میں جب آتے ہیں تو یہ اوپر آئیں یہاں پہ، اور یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چائے انجوائے کریں۔ یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، ویو پوائنٹ بنایا ہوا ہے، یہ آگے رتی گلی کو ٹریک جا رہا ہے، یہ ایک کنٹین ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ چائے کو انجوائے کریں۔ ابھی چائے کی چسکی لیں گے اور چسکی لے کے نکلیں گے، تقریباً یہاں سے سمجھ لیں 4 کلومیٹر آگے تک تو جیپ آسانی کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ اور آپ لوگ وہ لوگ جو مجھے ہمیشہ ایڈوائز کرتے تھے یار اکیلے نہ جایا کرو، تو اس دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا میرے ساتھ فرحان بھائی ہیں۔ فرحان بھائی ڈسٹرکٹ مظفر آباد، اور ان کے یہ جو لوکیشن ہے جو ان کا گاؤں ہے وہ گڑھی ڈوبٹا ہے، جو مظفر آباد سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو رات کو میں انہی کے پاس ہے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ تو صبح ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا، صبح بہت موسم خراب تھا، تو ابھی موسم کلیئر ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ چائے کے وقفے کے بعد دوبارہ سے میں نے سفر شروع کیا ہے۔ سفر تو جیپ کر رہی ہے، میں تو اس دفعہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جتنے وہ جھٹکے لگ رہے ہیں نا، آپ کو فیل شاید اتنا نہ ہو رہا ہو۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو جو کیمرہ ہے اس کے اندر گمبل لگی ہوئی ہے، وہ ویڈیو کو سٹیبل کر دیتی ہے، اور دوسرا جو انسان فزیکلی اس جگہ پہ موجود ہو کے جو چیزیں فیل کرتا ہے وہ کیمرے میں کبھی بھی اس طرح کی فیلنگز نہیں آتی۔ تو ابھی جو ہے وہ مکمل طور پہ آگے آف روڈ ہی ہے، کہیں پہ بھی سکھ کا سانس نہیں آنے والا۔ اس کے بعد راستہ پلین ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اس موڑ کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آگے ہے، ہاں وہ آگے ہے۔ لیں جی، یہ یہاں پہ ٹرن اتنا چھوٹا ہے کہ جیپ کو ایک دفعہ ریورس ہونا پڑتا ہے، اور پھر جیپ ریورس ہو کے اوپر جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، ان رستوں سے میں بائک 2 دفعہ لے کے گیا ہوں۔ جو تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں میری ویڈیوز، ان کو پتہ ہے کہ میں آف روڈ کرنے کا کافی شوق رکھتا ہوں اور کافی آف روڈ کرتا بھی ہوں۔ ریسنٹلی میں نے سوات کا ایک ٹور کیا تھا، اس میں نے 2 آف روڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور دونوں آف روڈ جو ہیں وہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ویڈیو میں ایسے بول کے آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ویوز بڑھیں گے، جسٹ اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیوں ناکام ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جی ہم فارسٹ میں انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا راستہ اب جنگل میں سے گزرے گا، درخت آپ کو لمبے لمبے چیڑ کے درخت جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ جنگل کے اندر سے جو راستہ ہے نا وہ تھوڑا ایزی ہے، تھوڑا پلین ہے۔ اب میرے وہ کیا نام ہے کیمرے کے اندر گمبل ہے، تو پتہ نہیں اب آپ کو میں ایسے ہلتا نظر آ رہا ہوں یا نہیں۔ آف روڈ ہے بہت سخت، اور ایک مزے کی چیز دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ دیکھیں جی،
کیا سین ہے جی، سبحان اللہ. ابھی گاڑی کھڑی کی ہے اور سوچا ہے کہ تھوڑے سے سین جو ہیں وہ میں گاڑی سے باہر نکل کے لوں. مزہ آ گیا یار، کیا ہی شاندار نظارہ ہے. یہ ابھی فریش سنو پڑی ہے کل، یہ والی یہ ساری کل پڑی ہے، کل شام کو. آگے جائیں گے تو پرانی سنو بھی ہے، اور یہ پرانے گلیشیئر بھی نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں پانی کے ساتھ ساتھ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. رستے پہ بھی جو ہے وہ برف آ گئی ہے، اور ادھر سے جیپ جو ہے اس کے سلپ ہونے کا بھی خطرہ اور رسک رہتا ہے ہر وقت. تو بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے ڈرائیو کرنی ہے. ہمارے جو ساتھ ڈرائیور ہیں انہوں نے، اور جہاں تک آسانی کے ساتھ ہم جیپ کے اوپر جا سکے وہاں تک ہی جائیں گے. کوئی رسک نہیں ہم نے بڑھا لینا، نہ ہی ہم نے کسی کو امپریس کرنا ہے. اوپر ان پہاڑوں کے اوپر ابھی بھی سنو فال ہو رہی ہے، تو اگر یہاں پہ سنو فال سٹارٹ ہوگی تو مسئلہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جیپ نے سلپ کرنا شروع کر دیا کیونکہ آگے برف جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب وہ جو ڈرائیور ہیں وہ تھوڑی سی مٹی پھینک رہے ہیں. اگر ادھر سے نکلتی ہے جیپ تو آگے چلی جائے گی انشاءاللہ. میرا بھی دل یہی ہے کہ جتنے قریب ہم جا سکیں بیس کیمپ کے چلے جائیں، تاکہ آگے ہماری جو ہائیکنگ ہے وہ کم سے کم ہو. اگر جیپ رکی بیس کیمپ سے دور تو پھر جو ہائیکنگ ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی، ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا اور شاید ہم جھیل تک پہنچ ہی نہ پائیں. لیکن یہ ہے کہ ہم کافی زیادہ ٹریک کر چکے ہیں، اور جو میں دیکھنے آیا تھا اس میں سے 50% چیزیں تو میں نے دیکھ لی ہیں. کہ میں نے رتی گلی کا ٹریک جو ہے وہ برف میں دیکھنا تھا، تو میں نے ٹریک تو دیکھ لیا ہے. اب آگے 50% رہ گیا کہ جھیل جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے ہم نے. شکر ہے جی ادھر سے تو آ گیا ہماری جیپ. چلے فرحان بھائی بیٹھے. چلیں جی ایک دفعہ پھر سے اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں آگے. اللہ اکبر. لیں جی، مجھے لگتا ہے کہ ہماری جیپ ادھر تک ہی آئے گی. ہم سے آگے صرف 2 جیپس آئی ہوئی تھی. ایک میں نے پہلے آپ کو جاتے ہوئے واپس دکھا دیا، ایک وہ سامنے کھڑی ہے. اب دیکھیں یہاں سے پیدل تو کافی ہے. اب دیکھیں ہماری قسمت میں کیا ہے جی. کتنا ہے ادھر سے جی آگے؟ 3 کلومیٹر ہوگی. 3 کلومیٹر یہاں سے بیس کیمپ ہے، اور 1 کلومیٹر مزید جھیل. 2 کلومیٹر مطلب 5 کلومیٹر ٹوٹل یہاں سے. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا جی ہائیکنگ سٹارٹ کی ہے، اور یہیں پہ سنو جو ہے نا وہ بالکل ہلکی سی پھوار شروع ہو گئی ہے. کیمرے میں شاید نظر نہ آ رہی ہو لیکن یہ ہے. اور یہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر سنو سٹارٹ ہوگی تو پھر تو ہم جھیل پہ پہنچنا تقریباً کیا 100% ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ پھر سنو میں ہم نے واپس بھی آنا ہے. جیپ بھی پھر اگر سنو سٹارٹ ہوگی، یہ بھی بتا دوں، جیپ والا پھر ادھر سے واپس چلا جائے گا. اس نے ادھر نہیں کھڑے رہنا، کیونکہ ادھر سنو سٹارٹ ہوگی تو پھر جیپ ادھر سے واپس نہیں جا سکے گی. جیپ ادھر جا کے رکے گی جہاں پہ سنو نہیں ہوگی، اور ہمارے لیے پھر مزید ہائیکنگ مشکل ہو جائے گی. تو یہ جیپ تو کھڑی ہے، اور میرے خیال سے اس کا ڈرائیور بھی جو ہے نا وہ گیا ہوا ہے آگے بندو کے ساتھ. تو یہ ایک واحد جیپ ہے ہم سے آگے جو ادھر تک آئی ہوئی ہے. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، کیا نظارے ہیں. ابھی نا ہم ٹریک پہ جا رہے ہیں. یہ انسانوں کے پاؤں لگے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں.
ये देखे ज़रा, ये देखे, ये पंजा लगा हुआ है किसी जानवर का। अब ये नहीं पता कोई यहाँ से कौन सा जानवर गया है। ये देखे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कोई टाइगर है, कोई लाइन है। बाकी गाय वगैरह और बकरी वगैरह इस मौसम में नहीं होती, यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगी इस मौसम में। वो वाले जानवर यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ये कोई जंगली जानवर है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ विला के अंदर कि आप लोग जब आएँ तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ये ना हो कि आप कहें जी भाई खुदा ना खास्ता किसी का सामना हो जाए और वो बाद में बोले यार तुमने तो बताया ही नहीं था कि इस रास्ते में ये भी हो सकता है। अमूमन नहीं होता, ये जब सिर्फ स्नो पड़ती है ना तब ये जानवर फिर इधर थोड़ा नीचे आ जाते हैं ताकि उनको यहाँ से कोई खुराक मिल सके। अच्छा जी, ये वो दोस्त हैं जो हमसे आगे जीप थी ना खड़ी हुई, उस जीप में ये दोस्त आए हुए हैं। भाईजान कौन से एरिया से आए हैं? सारे लाहौर से हैं। चले, मैं लाहौर इंशाल्लाह स्मोक कम होती है तो लाहौर भी चक्कर लगाना मैंने। मैं गुजरात से हूँ जी जी। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन इस टूर में बताता चलो, ये भाई जो है ना बेस कैंप से वापस आए हैं सिर्फ इसलिए कि थके हुए थे। और थके होने के साथ जो एक मेन रीज़न है इन लोगों के वापस आने की, इनके पास खाने को कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ अपने व्लॉग्स में कि जब भी आप ऐसे ट्रैक पे आते हैं तो खाने पीने की चीज़ें लेके आएँ। इवन इस दफ़ा फिर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी है, बल्कि हम दोनों को कुर्बानी देनी पड़ी है कि हमने खाने पीने की आधी से ज़्यादा चीज़ें इनको दे दी हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक पैकेट बचा बिस्किट का। हमसे देखा नहीं कि उनकी हालत देखी नहीं। हाँ, हालत उनकी बुरी हुई थी। तो प्लीज़ आप बेशक नॉर्मल मौसम में भी आएँ तो पानी लेके आएँ, जूस लेके आएँ और बिस्किट लेके आएँ, मीठी चीज़ें लेके आएँ, ज़रूर लेके आएँ। और आखिरी बात, जो चीज़ें लेके आएँ उनके रैपर साथ भी वापस भी लेके जाने, इधर नहीं फेंकने। तो अभी हम वो आधे घंटे में बेस कैंप पे पहुंचेंगे, उसके बाद ये अपडेट वहाँ पे जाके देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें, इससे आगे अब सिर्फ एक ही बंदा गया हुआ है और वो कौन बंदा आगे गया वो मैं आगे जाके आगे आपको बताता हूँ। ये बंदूक के पाँव मतलब एक बंदे के, और ये देखें ये किसी जानवर के पंजों के निशान है। अब मेरी जानवर पे रिसर्च नहीं है, वरना किसी जगह पे मैं पंजे से आपको ये भी बता सकता था कि वो जानवर जो है कौन से वाला। अब ये इधर से होता हुआ ये आगे ज़िग ज़ैग करता हुआ वो आगे गया है। ये किस बंदे के पाँव है वो हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। तकरीबन 2 घंटे की हाइक के बाद बेस कैंप पे हम पहुँच चुके हैं। वो रत्ती गली का बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है, उस तरफ जाता हूँ तो बोर्ड भी दिखाता हूँ। और हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। वो हेल्प ये हुई है कि यहाँ पे एक सिर्फ कंटीन ओपन है और एक बंदा ओपन है। हमें चाय और अंडा 2 चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से। वो चाय और अंडा खाते और पीते हैं, फिर निकलते हैं। अगर आपको कैमरे में मेरा पसीना महसूस हो रहा है और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बर्फ़ में जब धूप भी नहीं निकली हुई, बादल भी हैं और फिर भी मुझे पसीना आया हुआ है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें मैं कितनी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचा। तो बस अभी चाय पीते हैं, टाइम बहुत कम है। फिर यहाँ से ऊपर आगे मज़ीद 1 घंटा झील का लगेगा हमें। ये एक जी कंटीन खुली हुई है और ये सारी बेस कैंप होती है। समर में यहाँ पे 100-150 के लगभग हैमे लगे होते हैं, जो अब सारे ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ वही हैमे रह जाएंगे 2-4 जो लकड़ी या पत्थर से बने हुए हैं। बाकी जो दूसरे हैमे टेंट होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये इधर नहीं हमने जाना, हम इस साइड पे जाएंगे ऊपर पहाड़ की बुलंदी पे इंशाल्लाह। ये लें जी, ये किचन है यहाँ का। किचन के अंदर तक बर्फ़ आई हुई है जी। अच्छा, ये किचन इधर ही रहेगा ना? बर्फ़ के अंदर भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाज़म खान बाहर लिखा हुआ था। और ये अंगीठी चल रही है जी, इधर हमारी चाय पकेगी और अंडे बॉयल होंगे। मुझे लेंस में नज़र आ रहा है बालों की हालत बुरी हुई है। बस ये बताता चलूँ कि 1-2 कंटीन यहाँ पे आपको खुली मिलेगी हमेशा। हमेशा से क्या मुराद है कि बंदा तो नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पे लाग लगा कर नहीं जाते। इन केस कोई बंदा यहाँ पे आता है और वो बर्फ़बारी में फंस जाता है तो वो यहाँ पे
رہ بھی سکتا ہے, مطلب یہاں پہ رات بھی گزار لے گا. اندر لکڑیاں بھی ہیں, آگ جلانے کا بندوبست بھی ہے, آپ کو پانی کی باٹلز, دودھ کے ڈبے, انڈے, سارا کچھ مل جائے گا, کیونکہ یہ ساری چیزیں نیچے نہیں لے کے جا سکتے. انڈے, دودھ اور پانی کی باٹلز مل جائیں گی. ان کیس خدا نہ خاصہ, ویسے کبھی آج تک ہوا نہیں, تو یہ چیزیں ادھر ہوتی ہیں. تو ابھی بس چائے کے 2 گھونٹ لے کے تو اوپر کی طرف نکلتے ہیں. ابھی چائے پینے کے بعد ہائکنگ سٹارٹ کر دی, اور ادھر سے آگے ہم نے ٹریک بھی خود بنانا ہے. مطلب آگے کوئی بندہ نہیں گیا, اور یہ جو کنٹین والے ناظم خان بھائی تھے یہ اب ایز اے گائیڈ ہمارے ساتھ جائیں گے, اور اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہمارے آگے آگے چلیں گے, ہمارا ٹریک کلیئر ہوگا, دوسری ہمیں سٹکس بھی مل گئی ہیں ان کا سہارا, اور تیسرا اب مقامی بندہ ہے تو ہماری بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو چکی ہیں. اب اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے جھیل پہ انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہاں سے آپ کو میں وہ ٹریک دکھا رہا ہوں جو بالکل فریش ہے. یہاں پہ اس سے آگے کوئی بندہ نہیں گیا, اور کوئی پاؤں آپ کو کہیں پہ لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور یہاں سے چلنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اب پاؤں دنس رہے ہیں بیچ میں برف کے. برف یہاں پہ کم از کم 1 فٹ برف پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, ہاں مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ. گھٹنوں تک جو ہیں وہ ٹانگیں جو ہیں وہ پھنس رہی ہیں. یہ بھی ابھی شکر ہے گائیڈ آگے ہمارا وہ رستہ بناتا جا رہا ہے تو ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں. یہ بالکل جب بھی آپ کوئی سمٹ کرتے ہیں نا تو گائیڈ یہی کرتے ہیں کہ وہ آگے آپ کا رستہ بناتے جاتے ہیں. وہ بیس کیمپ ہے. بہت مشکل ہو رہی ہے جی, اور اس وقت 4:15 کا ٹائم ہو گیا. شام کا اندھیرا نہیں, اندھیرا پھیلنے میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ ہے بھائی. جی شکیل بھائی, کیا حالات ہیں آپ کے؟ حالات تھوڑے ٹائٹ ہیں, ظاہر بات ہے وہ آپ کی انرجی تو ویسٹ ہو رہی ہے, لیکن موٹیویشن اپنی جگہ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی یہاں پہ آتا رہتا ہوں, اور سب سے بڑی موٹیویشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ناظم بھائی کی صورت میں ہمیں مل گئی کہ یہاں کے مقامی بندے ہمیں مل گئے ہیں. اور اس کے ساتھ اس سے بڑی موٹیویشن جو مجھے اوپر لے کے آ رہے ہیں فرحان بھائی, جو میرے ساتھ ہیں اسٹور میں. فرحان بھائی کا سب سے زیادہ شکریہ. سورتی گلی کا پہاڑ وہ سامنے. اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کتنی ٹانگیں جو ہیں وہ سنو کے اندر دنس رہی ہیں ہماری. کیا صورتحال ہے. شکر ہے جی تھوڑی چڑھائی ختم ہوئی ہے, اب تھوڑا پلین رستہ ہے, اور اس پلین رستے کے بعد اگین جو ہے وہ ایک زبردست سامنے چڑھائی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس پہاڑ کے پیچھے رتی گلی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, تھوڑا سا اپنے انتظار کرنا ہے, میرے پھولے ہوئے سانس کو اگنور کرنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک وہ ڈوم ٹائپ وہ ایک بنی ہوئی ہے ویو پوائنٹ بیٹھنے کے لیے. چیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور یہ کیوں ویو پوائنٹ بنایا ہوا ہے, اس لیے بنایا ہوا ہے جناب. یہ ماشاءاللہ یہ اس کو بولتے ہیں چھوٹی رتی گلی جھیل. یہ اس لیے بنایا ہوا, اور جھیل کے پیچھے آپ کو واٹر فال بھی نظر آ رہی ہے, اور جھیل کے اوپر
हल्की सी बर्फ़ की तह जम गई है। देखें जी, छोटी झील जमी हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर बादल आ गए हैं अब, और वहाँ पे वो सामने चांद भी निकल आया है। और रत्ती गली की बैक साइड वाली जो चोटी है उसके ऊपर अब सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि सूरज बिल्कुल गरीब गरीब होने के करीब नहीं, सॉरी, गरूब होने के करीब है। सूरज तो अमीर है भाई, हमें इतनी सोलर एनर्जी दे रहा है। अच्छा जी, इन ट्रैक्स पे ना पानी का मसला नहीं होता, पानी तो आपको मिलता भी रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी हो जाए और पानी जम भी जाए तो आप ये स्नो खा सकते हैं। अब मैं आपको ना खा के भी दिखाता हूँ थोड़ी सी, ये देखिएगा, आप स्नो लें ऐसे, ये ठंडी तो बहुत होती है, लेकिन ये आपके गले को ख़राब नहीं करती, आपका गला तर हो जाता है और आप जितनी चाहे मर्ज़ी खा सकते हैं। एक चश्मा तो आ रहा है, पानी है इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ स्नो इसलिए खा के आपको दिखाई है कि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकूं। ये मैं बिल्कुल अब जो छोटी रत्ती गली लेक है ना, उसको तकरीबन क्रॉस कर आया हूँ। ये अब एक व्यू पॉइंट है ऊपर और ये पहाड़ चढ़ना है। मेरे साथ वाले दो साथी वो सामने पहुँच गए हैं, मैंने उन्हें कहा आप जाओ, उनकी हाइकिंग स्पीड तेज़ है। मैंने उन्हें कहा मेरे लिए पानी और खाने पीने का सामान छोड़ दें, मुझे नहीं पता मैं रोशनी में पहुंच पाऊँ झील पे या ना पहुंच पाऊँ। तो मैंने कहा आप लोग तो जाएं, मेरी किस्मत में हुई तो देखेंगे रोशनी में, ना किस्मत में हुई तो ऑलरेडी मैं ड्रोन उड़ा के नीचे बेस कैंप से जिधर मैंने चाय पी थी, मैंने झील का एक व्यू ले लिया हुआ है। और इसके लिए मैंने रिस्क भी आज लिया है कि ड्रोन को मैं 300 मीटर की हाइट तक ले गया हुआ था। उसकी इवन सेफ़ मोड जो होता है ना, वो 120 मीटर हाइट पे होता है, तो मैं डबल से भी ज़्यादा ऊपर ले गया हुआ था सिर्फ लेक का एक व्यू लेने के लिए। अब वो बादल भी बन गए हैं, ये अगर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, हर तरफ बादल बन गए हैं। ये बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए ट्रिप था, जिसको मैं 95% कंप्लीट कर चुका हूँ। अल्लाह करे अब मेरी 5% जो रह गई है, अब अगर जहाँ पे वो दोनों बंदे पहुँच गए हैं मैं भी पहुँच जाता हूँ तो मुझे झील नज़र आ जाएगी। ये एंड वाली चढ़ाई है जी, बहुत सा चढ़ाई है, जितना फासला ये है ना, वैसे तो ये 5-7 मिनट में कवर हो जाता है, लेकिन चढ़ाई है ना, और मेरी हिम्मत पहले जवाब दे गई हुई है, तो मत बजी हुई है हमेशा की तरह। देखते हैं क्या नसीब में है क्या नहीं है। चलें जी, आप शायद सोच रहे हो बार बार एक ही सीन दिखा रहा है, लेकिन आपको साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। छोटी झील के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। सिर्फ 1 मिनट बाद इंशाल्लाह मुझे भी और आपको भी व्यू नज़र आ जाएगा झील का। अच्छा जी, ये हेल्पिंग हैंड आ गए हैं मेरे पास, ये देखें जी, ये मुझे अब खींच के थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं। फरहान भाई आपको खड़े नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे झील है। अल्लाह ताला ने पूरा किया है, मेरी कोई मजाल नहीं है। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा। फरहान भाई थोड़ा आगे आए, वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा। अभी एक चैलेंज वापस पहुँचना भी है, पूरे 4 घंटे लगे। 1:40 पे स्टार्ट किया है, अभी 5:40 बज रहे हैं। अब वापस जाना भी एक चैलेंज है, और उस चैलेंज में एक मुश्किल चीज़ ये भी है कि हम जीप वाले को जिधर छोड़ के आए हैं ना, वो 50-50% चांस है वहाँ से वापस उस जगह चला गया होगा जिधर स्नो नहीं है। तो 2-4 मिनट की अभी वीडियो रहती है, एंड नहीं हुई,
تو وہ بھی دیکھیں, پھر ویڈیو اینڈ کیجیے گا. کبھی نہیں کہا میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بس اتنا بولوں گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کم از کم ایک لائک اور ایک کمنٹ کر سکتے ہیں. میں مزید قریب جا رہا ہوں, ٹائم تو بہت شارٹ ہے, لیکن اتنی دور آ کے اگر میں جھیل کا پورا ویو نہ لوں تو پھر یہ بات نہیں ہے. سمر میں یہاں پہ ہر طرف لال پھول ہوتے ہیں, جس وجہ سے اس کو رتی گلی کہا جاتا ہے. اس سائڈ سے بادل آ گئے ہیں, یہ دیکھیں, اور یہ ویو چھپ گیا ہے. چاند بھی نکلا ہوا ہے میرے ہاتھ سے. چاند کی 8/9 ہوگی آج. پونے 6 ہو گیا جی. یہ رتی گلی کا آخری سین ہے, اور یہ چاند بھی نکلا ہے, روشن بھی ہو گیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں ادھر سے نکلتا ہوں. اب 2-3 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ رہ گئی ہے, وہ میں جیپ تک پہنچتے ہوئے, اور جہاں سے میں نے جیپ ٹریک سٹارٹ کیا تھا وہاں پر پہنچتے تک میں 1-2 کلپ ایڈ کروں گا, تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سکے کہ میں واپس کیسے پہنچا. ایک اللہ کا شکر ہے جی, سامنے سے موسم کلیئر ہو گیا. یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے ہیلپ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں فرحان بھائی؟ یہ ہیلپ اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ موسم کلیئر ہونے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. واپسی کا سفر جاری ہے جی. یار یہاں سے میرے پاؤں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ہماری وینز ہوتی ہیں, پنجابی میں تو ہم کہتے ہیں ناڑ تے ناڑ چڑھ جانا ہے. اب آپ سائنسی زبان میں بتا دیں کہ آپ لوگ یہ ناڑ پہ ناڑ چڑھ جانے کو کیا کہتے ہیں. بچت ہو گئی. نہیں درد ہو رہی ہے تھوڑی سی ابھی بھی. پتہ نہیں آپ کو ایک دوسرا شکیل بڑا ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے یا نہیں. میرا سایہ ہے, اور سایہ بنا ہے یہ چاند کی وجہ سے. اور چاند کی وجہ سے اب یہ جو سنو ہے نا, برف ہے, یہ چمک رہی ہے. وہ چمک آپ کو کیمرے میں نہیں نظر آ سکتی, کیونکہ میں اتنا اچھا ویڈیوگرافر نہیں ہوں کہ وہ مجھے سیٹنگ کرنی آئے اس سچویشن کی اور میں آپ کو وہ دکھا سکوں. بہرحال مزہ آ رہا ہے جی. بس بیس کیمپ میں ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. اچھا جی, 6:33 ہو گئے ہیں اور میں بیس کیمپ پہ واپس پہنچ چکا ہوں. کیمرے میں تو وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ پا رہی, نہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. چاند آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور چاند کی وجہ سے یہ سارا ایریا جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا نا, یہ وائٹ سنو جو ہے نا, یہ چمک رہی ہے. اور یہ دیکھیں جی فرحان بھائی کے جو لیسیز ہیں نا,
वो फ्रीज़ हो गए हैं। फ्रीज है बिल्कुल। मेरे तो शूज़ ये देखें। बड़े अच्छे हैं कि ये अंदर से अभी तक गर्म है। इसमें उज़ैर का शुक्रिया जिसने मुझे ये शूज़ गिफ्ट किए हुए हैं, ये हाइकिंग के लिए स्पेशल बने हुए हैं। तो इन भाई का जो यहाँ पे इनके भी पाँव का बुरा हाल हुआ है, वो जम गए हैं, लेकिन मेरे पाँव अभी तक बीच में से गर्म है शूज़ की वजह से। ये खुल नहीं रहे। और ये यकीन करें ये लेसिस बहुत मुश्किल से खुल रहे हैं, बहुत मुश्किल से। ये देखें ज़ोर लगा जम गए हुए हैं। अभी बस 2 मिनट हमने यहाँ पे वो करना है, थोड़ा सा रेस्ट, और फिर निकलते हैं। धुएँ चेक करेंगे। हमारे जो कपड़े गीले हो चुके हैं और शूज़ उनसे ये धुआं निकल रहा है क्योंकि आग के पास बैठे हुए हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ देखें। अब फरहान भाई के चूँकि शूज़ जो हैं वो अंदर से भी गीले हो गए हैं और इनके पाँव बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे। तो पहले इनकी सॉक्स जो हैं वो उतारी हैं, इन्होंने पाँव गर्म किए हैं। इधर से पाँव गर्म करने के बाद फिर मैंने इन्हें सॉक्स दी हैं। इन्होंने 1 मिनट में पीता हूँ। सॉक्स के ऊपर शापर इसलिए चढ़ाए हैं कि शूज़ तो नहीं अभी खुश्क हो सकते ना, तो ये जब शूज़ पहनेंगे ना तो इनके पाँव जो है ना वो काफ़ी हद तक गर्म रहेंगे और बचे रहेंगे गीले होने से। मतलब जीप तक एक दफ़ा हम पहुंच जाएंगे तो फिर बेशक गीले हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये मैं इसलिए सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे बताया गया, मुझे बोला गया, मुझे कहा गया कि आप सिर्फ अपने व्लॉग में वो जो सही सही बातें हैं वो ना बताया करें। मतलब जो आप मुश्किल मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो भी बताया करें, तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, 6:55 हो गए हैं और हम बेस कैंप से निकलने लगे हैं। नहीं नहीं अभी नजर रहा। आएगा आएगा बस चल। अच्छा जी, चाचा हमारा वहाँ पे खड़ा हुआ है, शुक्र है उसी जगह पे खड़ा है। पता नहीं अब कितना गुस्सा करेगा हम पे। पहले वो लाइट्स ऑन कर रहा था जीप की, उस वक्त मेरा कैमरा बंद था। अभी मैंने कैमरा ऑन किया है। बहरहाल मैंने क्या अपडेट करूँ, 1 घंटा हो गया, 8 होने वाले हैं, 7:45 हो गए हैं, 8 हो जाएंगे हमें जीप तक पहुँचते हुए। जीप से हम सिर्फ आधे मिनट की दूरी पे हैं और जीप से पहले ये एक रास्ते में वाटर क्रॉसिंग आई है। नज़र तो शायद आपको कुछ ना आ रहा हो, ये चांद नज़र आया है और ये पानी गुजर रहा है और ये ऊपर से वाटरफॉल आ रही है। आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, वो सुने। वो जी सामने हमारी जीप खड़ी हुई है। गिर गया हूँ, ओए ओए आए, पाँव फिसला है। ध्यान, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे ना आए हाइक करते हुए रोड पे और बाइक चलाते हुए भी रोड पे रखना चाहिए। आए ओए, हाथ वो टूट गया, ओए आए। खुदा ना करता कोई मसला हो जाता और मैं तो किधर दूल्हा। अच्छा जी, रात के तकरीबन 9 बजे मैं दुवारियाँ पहुँच गया हूँ और यहाँ पे मेन दुवारियाँ बाज़ार के अंदर ही तैयबा गेस्ट हाउस के नाम से मैंने गेस्ट हाउस में रूम लिया है। जीप में इसलिए बात नहीं की, 2 छोटे छोटे सिर्फ क्लिप दिखाए हैं कि चाचा जीप वाला जो था ना यार, वो बहुत गुस्सा हो गया था हमसे, क्योंकि हमने उसे वापसी का 5 बजे का टाइम दिया था और हम 8 बजे पहुँचे और बेस कैम्प भी बंद थी, अंधेरा भी था, तो इस वजह से हमारी गलती थी। हमने अपनी गलती भी तस्लीम की, माजरत की और फिर जो हमारे पैसे तय हुए थे उससे डबल पैसे चाचा को दिए, तो वो फिर अभी गए हैं। तो यहाँ पे रूम लिया है तैयबा गेस्ट हाउस में, 1000 रुपये का रूम मिला है। रूम अच्छा है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में मैंने बनाया है। अगर आपने यहाँ तक देखा है व्लॉग, तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो उस सूरत में लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो सजेशंस भी दे सकते हैं, और सजेशन दिए बगैर भी आप वैसे भी मेरे चैनल को क्या बताऊं, जा सकते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप लाइक कमेंट करें या ना करें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, किसी नए शहर में, नए सफ़रनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।